the tabletop de niam bebre wo ho enti kire ye bi style ni bi because table no me can mema de o mema de no oba no befu table no aya fa unsa ne kire me oba no befu table no na watena so odo onai akwai se o tena table so no do nine ya bacho mo anu ma fa be mic no ma me da se oba wafu table no Daddy Joe odo hwe manim ne ka oba wafu table no what you see na odi onai your friend saying onai da the tenemu no straight no na chese ofu a obetene wonam straight obetene straight okay ona so ona so okay na we pia waso oba nsisi e pia na ba table na no what you see table na no se table no so esun kakra ana se e bia esun ayo se ne ye no ana ensusu ayo se ne ye no okay on ade no enti wo de yemfa ne se table a esun correct correct no kakra bi no wa pem ne sisi wa twene sisi na den aba table na ano on ade no amatwe no akwese etwe na tra table no kakra no on ade no ba ne de ne nsa mienu yi asese ne nan ne wa ba ne nam no de ne nsa mienu no asese ase ne nan na ase na esa na etwe na den epu aba akwese pa ya no na chese Daddy Joe watch oh hey Daddy Joe me ba cho hwe manim ne nkasa I said there honhum bi ya tie sinkofo bi so abat enu sa bed ni ya energy radio ye ni bed ti ye de ensa na ekire